अस्सलाम वालेकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। आज जुमातुल मुबारक है। खत शत करवा के नहा के कपड़े साफ सुथरे पा के अल्हम्दुलिल्लाह हूँ असी मस्जिद में जा रहे हैं। जाके थोड़ा जा बयान सुनने हैं, उस तो बाद बाजमात नमाज जुमे दी अदा करने हैं इंशाअल्लाह। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दे कोल पुज गए असीं। तकरीर बयान शुरू है मस्जिद च ते अल्हम्दुलिल्लाह जाके बयान सुनने हैं। बड़ी जगह वैसे ही उत्ते जा रहे नहीं, तू थले पड़ो भाई, उत्ते नहीं अं जान देना। लो जी माशाल्लाह छोटा जा बच्चा बड़े शौक नाल मस्जिद च आया जुमा पढ़ने वास्ते। अल्लाहुम्मा मफ्तह या अबवाब रहमतिक। ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਕੇਟੀ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਪਵਾ ਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਪਵਾ ਲੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ और हदीस और उलमा मुत्तफिक है कि वही बेटे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, अगर बीवी को हदायत नहीं मिली तो वो इंसान के वास्ते मुसीबत है, अजाब है। पैसा होवे, बेटे हो, बीवी होवे, अगर हदायत नहीं हुई तो वो साढ़े वास्ते अजाब है। और अगर हदायत होएगी तो की करेंगे? वो नमाज तो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया? जी आशा इनका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया कि आपके अल्लाह तुम इन्हां दे साथ पैगंबर हो, अंबिया दे अफसर हो, सैयदुल अवलिन वल आखिरीन हो, कोई गुनाह नहीं, मासूम मिनल खता हो। सारी सारी रात खड़े रहते उन्हां दे हुजूर, तुहाडे पैरां दे विच मरम पै के फुट गए ने पैर तुहाडे। फिर जरूरत है कि ऐनी इबादत करो तुम। कोई ये तो गुनाहगार होए तो बंदा गुनाह बुलटान नहीं करे, एक सादा तरीका है। तुम तो बख्शे बख्शाए हो। तो आपने साड़ी हिदायत वास्ते फरमाया कि अफला अकूना अब्दन शकूरा, कि बीबी आयशा क्या मैं नमाज पढ़कर, नफल पढ़कर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यानी दसिया कि लोगों जब शुक्र करना चाहोगे अल्लाह मियां दा, जदों तुहाडे दिल च अल्लाह की मुहब्बत जोश मारे और तुम चाहो कि मैं शुक्रिया अदा करना, तो फिर नमाज को बगैर चारा कोई नहीं, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਰ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਝੂਠ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਲਤੀਫਾ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਆਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, बड़े बड़े गुनाह असीं कर लेने। असीं कहने ते पैलियां देनियां ने ते लै लईयां ने। साडे घरां दे विच 90% घरां दे लोग सूद ते पैसे लंदे ने ते दिंदे ने पे। इस वक्त भी
ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਰਨੇ ਬੱਦੇ ਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਂਗਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਈ ਉਹ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏਗਾ ਸੂਦ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੇਹਯਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਨੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਮਾਮੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲੇ ਤੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜੀਦ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਖੀ ਸਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ नहीं कि बस ना पता है कि मौलवी साहब स्पीकर पाल करने लगे सन लेकिन मौलवी साहब ने फरमाया कि है इस चीज़ का कोई पता नहीं कहना कि मेरे वालों तुम आखो कि कुछ नहीं किया उन्हें लेकिन कोई ना कोई पैगाम से लैके जाओ पुराने मजीद के अंदर है कि हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात देखो उधर भी आ जाए कि वो लोग इस कुरान से फ़ायदा उठाएंगे जो मुत्तकी और परहेज़गार लोग वो हैं अल्लज़ीना युकीमूना सलाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब जो गैब पर ईमान रखते हैं व युकीमूना सलाता गैब पर ईमान कौन लोग रखते हैं व युकीमूना सलाता जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं वो नमाज को कायम करते हैं एंड कर लो फिर करना यानी अगर किसी शख्स ने नमाज कायम ही नहीं की थी इसे नमाज पढ़ना चाहिए अभी पढ़ने गए टका टक टका टक है नमाज पढ़ना लफ्ज़ बोले तो चले गए इसे नमाज में कायम करना नमाज तमाम लवाजमात को पूरा करना इसके अंदर ठहराव ले आना नमाज का चलन पैदा करना नमाज का मुआशरा बना के चलना ऐसा मुआशरा बन जाए कि बेनमाज रह ना सके बंदा कोई तो फरमाया कि इंसान जड़ा है ना एक ज़ाहिर दी चीज़ों को देखता पाया उन्होंने कई ये ईमान रखता है पैसे नज़र आते हैं सोना चांदी नज़र आता है गड्डियाँ नज़र आती मकान बनया नज़र आता है ये तो मर चलिया दौड़ के इन्होंने चीज़ों को हासिल करने वास्ते क्योंकि अग ही एक खोली जाता है अल्लाह ने दो अखां दी सन दूसरी अख का खोलने का मतलब ये थी कि जो चीज़ नज़र आती है सिर्फ उन्होंने के पिछे ही ना मर जाए बल्कि कुछ चीज़ां नज़र नहीं आती पई और वो नज़र आने वाली चीज़ों ज़्यादा बड़ियां ने अल्लाह नजर नहीं आता लेकिन सारी कायनात तू सबसे बड़ी हस्ती कौन है अल्लाह ही लेकिन अल्लाह नजर नहीं आता फरिश्ते नजर नहीं आते जन्नत दोज़ख नजर नहीं आती अज़ाब सबाब नजर नहीं आता पाया अगला जहान नजर नहीं आता पाया तो की फिर वो है नहीं है चीज़ां कोई नहीं है जिन्हें नजर नहीं आती मेरे भाई लोग नजर आएगी तो मेहनत करेगा नहीं आएगी तो नहीं पढ़ता फिर पुराने मजीद कहता है अगर तू नमाज पढ़न लग पवेगा नमाज को कायम कर लेगा तो फिर ये गायब चीज़ां जड़ियाँ नज़र नहीं आदियाँ ये तैनूं नज़र आन लग पैणगियां साडी नमाज़ां के अंदर खुरक पासियां ठका ठक तेजियां ना रकू ना सजदा ना क़याम तो कहता है कि समय अल्लाह वाले मना में अल्लाह ने सुन लिया कितों सुन ली अल्लाह ने यही नमाज में अल्लाह ताला नहीं सुनता जी नमाज सुकून नाल ना पढ़ी ना कि लोगों को कहना कि जदों मसीते आओ तो पता चले कि 10 सेकंड रहते पे जमात के अंदर खड़े ना रहा करो बह जाया करो एक बारी बह जाए ताकि नबी पाक ने फरमाया कि जो बंदा नमाज के इंतजार से बैठा है वो भी अंजा जिवें नमाजी है तो फिर थोड़ी फ्लो क्यों है थोड़ी देरी बह जाओ इंतजार के अंदर ताकि उन्होंने लोगों के शुमार के हुए जो इंतजार करते हैं और नमाज खत्म होते ही उधर अस्सलाम वालेकुम टोपी और वाली है और ही चलता पाया ऐसी काम ठीक नहीं है ये सुलहा का काम नहीं तो औलिया का एक काम नहीं थोड़ी देर जरूर मस्जिद से थोड़ा सुकून कर जाओ सलाम फिर गई कोई गल नहीं कितनी आकर आ जाओ चलो मेरे जहाँ बंदा जिन्होंने दुकानदारी है कोई काम है मैं ही करना है मैं चलो जल्दी कर भी लवा जो साढ़े बुढ़े लोग ने 70 दोहरिया पोतरिया वाले ने इन्होंने काहदा वक्त पिया ये तो साढ़े नालों भी कहा जाते हैं ये तो अद्धी नमाज वाला नमाज चले तो सलाम तो पहले ही सलाम फिर के चल जान तो आंदा कि नमाज के लभा कख ना फरमाया कि
جدوں کسی گاہ نوں دسا قرآن مجید ہے نا اللہ دیاں نشانیاں غیب اللہ لبدا کیویں ہے آخرت دا جہان لبدا کیویں ہے گاہ تسی بھی دیکھتے ہو میں بھی دیکھاں گا لیکن مسلمان بندہ جدوں گاہ نوں دیکھے گا نا خاص وہ آکھے گا اتنے کچھ بھی نہیں تھی کچھ عرصہ پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پانی برسایا پھر مردہ زمین زندہ ہو گئی اور جس طرح قرآن کہتا ہے پھر زندگی کی علامت یہ جو فصل اگ پئی یعنی انہیں سبزے نو دیکھ کے کتنے پہنچا ہو پھر مزید دیکھو کی سوچے گا سوچ کا فرق پیدا کرو یہ قرآن کا مطالبہ جی میرا مطالبہ نہیں ہے پھر سوچے گا یار میں بھی ایک دن مر جانا ہے قبر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کو بدل پائے گا کہ جی میں بے جان زمین کے فصل ہری بھری اگی ہے اس طرح میں بھی پھر اگ پاواں گا پھر کٹھے ہوں گے میدان محشر کے اندر ہوں دیکھو تھی کہ صرف گاہ دیکھ کے فصل نو دیکھ کے ایک مومن بندہ قیامت تک پہنچیا کہ نہیں پہنچیا قیامت غائب ہے کہ حاضر ہے سارے سامنے اللہ دیا چیزوں دیکھ کے نشانیاں دیکھ کے آیات دیکھ کے انسان اللہ دیا قدرتاں جہاں نظر نہیں آدی انہوں تک پہنچ جاتا ہے ساری چیزوں ایجی تھی ویکھی چلی جاؤ تو جدوں گھر دیکھ کے خدا یاد آ گیا اوالم یرو الطیر پرندے نو دیکھا سوچے یار پرندہ ہے ہوا کنے کھلا رہا ہے کنے نو رہا ہے صبح تو کھا لیا شام کو کنے پیٹ بھریا یہ رزق دا اللہ نہیں بند دیکھو ایک پرندے نو دیکھ کے ایک مومن مسلمان کتنے پہنچیا انہیں رزق کے مسئلے حل کر لینا پرندے وال ویخ کے اور انہیں خدا دیا قدرتوں تک جا پہنچیا جہاں نظر نہیں بنا کہ وہ تو وہ ہے کہ ہوا کے ایک جاندار چیز کو کھلا سکتا تو منو زمین پہ بھی نہیں کھلا رہے گا وہ کس طرح نہیں جانا بندہ اللہ تک پہنچتا اس طرح یہ زمین یہ آسمان یہ فضا یہ سمندر پہاڑ ہر چیز کو دیکھنے تو بعد اگر انسان کی دوسری ہاتھ کھلی ہوئے اگر وہ نماز پڑھتا ہوئے تو اللہ تک پہنچتا کہ نہیں پہنچتا پھر نماز پڑھتا پیا اور وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکیا وہی وجہ میں تمہیں دسنا ایک بندے نو نماز نے روک دینا سی برائیاں تو بے حیائیاں تو بے شرمی تے نافرمانیاں تو جی میں نماز ہی نہیں پڑھ سکیا صحیح 5 ٹائم نماز نہیں پڑھ سکیا نماز کی پابندی نہیں کر سکیا یہ ادب و احترام ہے نا ایک نماز کا پروٹوکول ہے میری نماز نے تو مینوں نمازی کے نہیں بنایا جی دیکھو کیسا فکر ہے میری نماز نے مینوں نمازی کے نہیں بنا چڑیا جی چاہیے تو سی نا ایک بار کسی دکان سے شربت پیتا جی مزہ آیا تو پھر کی کہتے ہیں یار اتنے جانا اتنے شربت بڑا صحیح ہے لاہور کے مشہور ہے کہ مچھلی فلانی جگہ سے کھانی ہے چھولے کھجے کے سری پاوے کھانے پتا جی لینا گلا کیونکہ اتنے انہوں مزہ ہے اگر یہ نماز کے اندر تھوڑا جہا بھی رب کا قرب نصیب ہوتا نماز کے تھوڑا جہا بھی رب کے لاگے لگتا تو کیا دوجی باری یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کتنے جانا تو پھر وہ نماز کس طرح چھڑتا اگر اللہ تعالیٰ اور کسی دوست کو بہن کتنا مزہ آتا انسان مجلس نہیں چھڑتا کسی ہوٹل کا اچھا کھانا لب جائے تو وہ نہیں چھڑتا انسان پھر اتنے جاتا ہے کسی کلفی سوادی لب جائے تو وہی لبتا رہتا ہے کہ مسجد سے آ کے جب رب کا قرب نصیب ہو گیا کہ یہ پھر اس قرب کو لبن واسطے اثر ویلے آیا ہی نہیں ہے پھر مینوں کہن دو انہیں نماز پڑھی کہ نہیں انہیں نماز تے غور ہی نہیں کیتا انہیں نماز کے اندر اللہ نو یاد کیتا ہی نہیں اگر تھوڑا جہا بھی کتے اللہ کے قرب مینوں نصیب ہو جاتا تو خدا دی قسم یہ سمندر ٹپ کے بھی نماز نہیں پہنچ جاتا یہ اپنا گھر بار چھڑ دینا دکان چھڑ دینا مجلساں چھڑ دینا سب کچھ چھڑ دینا لیکن نماز نہ چھڑتا اگر نماز کے اندر انہوں خدا مل جائے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانوں سچی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
ماشاءاللہ جی الحمدللہ جمعۃ المبارک پڑھیا ساری ویڈیو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اللہ حافظ